no gold is not enough. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. كنا الدرس الأولي كنا بدينا في الحصة اللي فاتت، كان عندنا الدومين ديفينيسيون بحال اللي كتشوفوا دابا. عملنا الشق الأول اللي كان هو يعني الدراسة ديال كيسمى لي زانترفال. بون دابا الآن غادي نشوفوا، كنت قلت لكم مرة أخرى من بعد ما ندرسوا الشق الأول غندرسوا الشق الثاني اللي كيعتني بليتود دو سين دون فونكسيون بولينوم، يعني الدراسة ديال الإشارة ديالنا حدودية. غنبداو بالدالة الحدودية ديال الدرجة الأولى. On va commencer par l'étude du signe d'un polynôme du premier degré. دونك عندنا البروميي دوغري، يعني هنا كيكون أس واحد، هذا هو البروميي دوغري الدرجة الأولى. دونك عندنا اف دو اكس ايكال ا اكس بلس بي. دونك غادي ندرس دابا الإشارة ديال هذا. باش ندرس الإشارة ديال اف دو اكس هي تيكال ا اكس بلس بي، اشنو كنجي كنعمل هنايا؟ خصني نخرج هاد لا فونكسيون، هاد المعادلة ا اكس زائد بي، كنشوف فين كتولي صفر. دونك كتعطيني هنايا فوالا ا اكس ايكال، دونك موان بي كتولي بلس بي، كتولي هنا كتولي موان بي. دونك غتعطينا اكس ايكال ا موان بي سور ا. دونك هاد لا فونكسيون هادي فين كتولي صفر، حيت اننا إذا عملنا اف دو موان بي sur A, et si on remplace x par moins b sur A, on va trouver 0. احنا غنجربو، شوف نعمل A moins b sur A plus b. On va simplifier par b. شنو غنجبر؟ moins b plus b égale à 0. باش نطمئنو صافي. دونك دابا غادي نعملو l'étude du signe. شوف دونك هنايا هاد لا فونكسيون عندي هنا موان l'infini, هنا بلس l'infini. Cette fonction-là, elle va s'annuler en moins b sur a. غتولي صفر هنايا. دونك هنا اغوش دائما عقل حفظ هذه، دائما كتاخذ اليسار، لان ما تحفظهمش. اذا حفظتيهم بجوج غادي يبدا يختلفوا لك، ما غتعرفش فين غتعمل اليسار فين غتعمل اليمين. دونك من الافضل اغوش دائما خذ اليسار. هنا دائما عكس اشاره ا، هذا غيكتب عليه بالزرق عكس إشارة A. C'est-à-dire en français signe contraire de A. وإذا عملنا signe contraire de A، دونك على اليمين كتكون signe de A. signe de A يعني كتكون عندنا إشارة A. دونك فوالا هنايا غادي ناخدو مثلا عندنا قلنا f de x égale à ax plus b si a est supérieur à 0. إذا كان a أكبر من صفر. دونك إذا كان a أكبر من صفر غادي نعمل قلنا غنعمل التيغا ديال هنايا moins l'infini plus l'infini. Donc ici il va s'annuler en moins b sur a. donc هنا قلنا كنعملو اذا شوف عندنا a بوزيتيف a موجبه، دونك كنعمل هنا سيني كونترير دو a. شنو هو لو سيني كونترير دو a؟ اذا كانت هنا a موجبه دونك هنا لو سيني كونترير غادي يكون سالب، وهنا غادي يكون موجب. si a est négatif، voilà si a est négatif، c'est-à-dire si a est inférieur à 0. إذا كان a اسمحوا لي إذا كان a أصغر من صفر. دونك إذا كان a أصغر من صفر أنا غنعمل نعاود التيغي ديالي هاهو فين هو moins l'infini plus l'infini فوالا moins b sur a. هنا كنعمل 0. دونك هنا غنعمل دائما قلنا خذ اليسار. فاليسار سيني كونترير دو ا عكس اشاره ا. هنا الاشاره ديال ا سالبه، دونك غناخذ هنايا موجب، كيبقى الاخر معروف غادي يكون سالب. دونك هنايا غتكون في هذا الموضوع هذا غتكون اف
de x est inférieur ou égal à 0 هنا غادي تكون f de x est supérieur ou égal à 0 هنا العكس غتكون عندنا f de x est supérieur ou égal à 0 هنا غتكون f de x est inférieur ou égal à 0. Donc on va passer au polynôme du deuxième degré. الحدودية ديال الدرجة الثانية. Voilà. Donc هذا الألف. وهنا مثال. Exemple. Donc f de x égale à moins 2x plus 3. Donc je cherche où il va s'annuler f de x. فوقاش غتولي f de x égale à 0. Donc غنعمل هنايا moins 2x plus 3 égale à 0 بحال اللي كتشوف عملت هنايا. Donc غادي يكون عندي هنايا moins 2x باش نربح شويه اتساع moins 2x égale à moins 3 عندي moins كتولي plus donc x égale à 3 demi. Donc هنا فوقاش كتولي f de ملي كنعوض x par 3 demi غادي نجبر 0. غنعمل هنا عملت هنا 3 demi هانتوما شوف غنجيو غنعوض x 3 demi ها هي 3 demi غادي نمشي جوج مع جوج غتبقى ناقص 3 زائد 3 يساوي 0. إذا دابا غنعمل فوالا لا ريبريزونطاسيون جيوميتريك. دونك هنا غنعمل 3 demi moins l'infini plus l'infini, bien sûr, elle va s'annuler, la fonction va s'annuler en 3 demi, donc ici 0. Donc هنايا غنعمل signe contraire de a. شنو هي الإشارة ديال a؟ ها فعلية الإشارة ديالها فوالا سالبة. Donc son signe est négatif. Donc هنايا كان عندي négatif هنا غنعمل بوزيتيف. فوالا بوزيتيف. بيان سور ملي كنعمل بوزيتيف هنايا هذاك لا دروات كتجي بوحدها غنعمل négatif. Donc, la fonction f de x ici est supérieure ou égale à 0, et la fonction f de x est inférieure ou égale à 0. Prenons un autre exemple. Voilà, f de x égale, par exemple, à 7x moins 14. Donc, je cherche où il va s'annuler cette fonction-là. Donc, voilà, 7x moins 14. Voilà. 7x moins 14 égale à 0, ce qui implique que 7x égale à 14, ce qui implique que x égale à 14 sur 2, donc x égale à 7. Donc la fonction va s'annuler en 7, donc f de 7 égale à 0. علاش هنايا لا اسمحوا لي 14 sur 7, mais je suis 14 sur 7. Donc ici, x égale à 2. Donc la fonction va s'annuler en 2. Donc si je remplace ici x par 2, 5 fois 2 égale à 14. 14 moins 14 égale à 0. Donc, on va d'abord l'étude du signe. Voilà. La fonction va s'annuler en 2. Moins l'infini plus l'infini. Voilà, ça c'est le A. Quel est le signe de A? Le signe de A est positif. Donc, on a négatif, on a un positif. Il va toujours le signe contraire à gauche. Donc, on a moins et plus. Donc, on a f de x est inférieur ou égal à 0. On a f de x est supérieur ou égal à 0. Bon, maintenant, lorsqu'on a fait le premier degré, d'abord, premier degré. Ici, on va aller travailler avec un tableau. On va un tableau. سهل. غادي نجي نعمل ان بتي طريقه كيفاش غنخدمو. شوف غتمشي تعمل موان 3x بلس 1 ايكال ا 0. دونك موان 3x ايكال ا موان 1. دونك x ايكال ا 1 تيغ. وغادي نمشي نعمل دونك هنايا غادي تكون هنايا 1 تيغ سيني كونترير دو ا. هنايا موان غتكون هنايا بلس وهنايا موان. وغادي نمشي للثانيه غتعطينا 2x موان 3 ايكال ا 0. دونك x ايكال ا 3 دومي. عاود غادي نعمل هنايا 3 demi. هنايا السيني كونترير دو ا غادي يكون هنايا موان وهنايا بلس. ولكن دابا رد بالك عندي هذا وعندي هذا. دونك يصعب على واحد التلاميذ باش يعملوهم
باش يعطيونا فوقاش كتكون اف دو اكس نيجاتيف وفوقاش كتكون اف دو اكس بوزيتيف. دونك في هذه الحاله هذه شنو كنعمل؟ هادشي هذا كنلخصو في واحد لو طابلو انا غنحطو هنايا. لا قبل ما نعمل الطابلو غنعمل هذا où il s'annule la première fonction. دابا عندنا moins ou bien la première équation moins 3x plus 1 égale à 0, ce qui implique que x égale à 1 tiers. عاود غنعمل 2x moins 3 égale à 0, ce qui implique que x égale à 3 demi. دونك هادشي هذا غادي نمشي نعملو في واحد الطابلو. فوالا ركزوا معايا مزيان. غنعمل x هنايا غنعمل لا بروميير فونكسيون ou bien la première équation moins 3x plus 1. Deuxième fonction, il y a 2x moins 3. وغادي نمشي نعمل هنا f2x. دونك النتيجة هي هذه. غنخدم هذا بوحدو وهذا بوحدو والنتيجة غتكون هنايا. دونك هنايا شنو دابا اللي خصني نعرف؟ باش نرتبهم في هذا الطابلو خصني نعرف شكون هو الكبير وشكون هو الصغير. بحال اللي قلنا قبيلاتي دائما كنشوفوا شكون الصغير وشكون الكبير كنجيو كنرتبوهم في هذا لو تخي هذا. دونك بيان سور هنايا البسط اصغر من المقام وهنايا البسط اكبر من المقام. دونك هنايا غادي يكون 1 على 3 صغير من 3 على 2. دونك في الترتيب ديالو غادي نعمل هنايا 1 sur 3 وهنا غنعمل 3 demi. دابا ما نشوفهمش بجوج. دابا غنشوف فين هو ان تير. ان تير هنا ديال هذا اف ديال ان تير كيعطينا 0. هاهي اف دو ان تير كيعطينا 0. ندوز لهذا اف دو 3 دومي. ياك هذه هي اللي عطاتنا 3 دومي في هذا النتيجه ديالها. دونك هذه فين كتساليولا هنا كتولي 0. دونك غادي نسطر دابا هنا. دابا غنمشي نعمل الاشاره ليا داك شفتكم هادي. شوف غندوزو لها شويه. شوف دا كانت عندي هنا ان تير ياك. السين دو ا شنو هنايا؟ السين دو ا اي نيجاتيف. هذا السين دو ا اي نيجاتيف. تلاحظ هاي. دونك هنا غنعمل بوزيتيف هنا غنعمل نيجاتيف. دونك اللي كيتواجد في اليسار ديال 1 على 3 كامل موجب واللي كيتواجد في اليمين ديال 1 على 3 كامل سالب. كيهمنيش ما يدوخونيش هاد لي كادرون هادو نبقى نتلف. لا غادي نجي نعمل ا غوش دو ان تير بلوس اي ا دروات دو ان تير موان. لان هذه في الحقيقه ما كايناش. هذه كتعمل غير مع واحد ولكن غنحتاجوها على حساب التحتانيه. غادي نمشي دابا الثانيه. دونك الثانيه عندنا دو تير يعني كتسالني لا 3 دومي. هاهي 3 دومي جات هنايا. هي 3 دومي. دونك هنا سين دو ا اي بوزيتيف. دونك هنايا ا غوش دو 3 دومي غنعمل موان اي ا دروات غنعمل بلوس. نفس الكونسيبت. هذا غادي نشوف ها 3 دومي ا غوش دو 3 دومي شنو عندي موان. دونك موان اللي كاين هنا لي كادرون كاملين كنعمرهم بالموان. ا دروات il y a plus. فوالا. دابا غادي نمشي نضرب الاشارات بعضياتهم حيت هنا راه عندي برودوي. عندي هاد لا فونكسيون فواحد لا فونكسيون. الاشاره ديال هادي مضروبه في الاشاره ديال هادي. اذا الاشاره ديال هادي بوزيتيف وديال هادي نيجاتيف. بوزيتيف فوا نيجاتيف كيعطينا النيجاتيف. فوالا. نيجاتيف فوا نيجاتيف كيعطينا بوزيتيف. نيجاتيف باغ بوزيتيف كيعطينا النيجاتيف. دونك غادي تكون عندنا اف دو اكس هنا est inférieur ou égal à 0. f de x est supérieur ou égal à 0. f de x est inférieur ou égal à 0.
هادشي هذا كنعملوه ماشي باش غندرسو الاشاره ديال بولينوم، لان في الدومين ديفينيسيون فوقاش كندرس الاشاره. في الدومين ديفينيسيون كندرس الاشاره ملي كتكون عندي لا فونكسيون غاسين كاري بحال هكذا. ملي كتكون عندي لا فونكسيون غاسين كاري دونك هنايا كتصني في اف حيت كنعرفوا هذا ها هو في لا فونكسيون غاسين كاري اي توجور بوزيتيف، دائما كيكون موجب. اذا كنشوف المجال اللي كيكون في هذا موجب. على داكشي دابا كندرسوا هذه الاشاره هذه. بون polynôme du deuxième degré. هنا عندنا الحدودية من الدرجة الثانية. إذا كانت عندي حدودية من الدرجة الثانية par exemple عندنا f de x égale à x au carré plus bx plus c. Donc, derrière, on va chercher où il va s'annuler cette fonction. Enfin, il va s'annuler seul. Donc, on va résoudre l'équation du deuxième degré ax au carré plus bx plus c égale à 0. Donc, derrière, on va chercher delta b au carré moins 4 à c. ملي نعمل الحساب ديالي وجبات الدلتا بوزيتيف، لان هنايا كيتطرح جوج ديال الحالات، كاين دلتا بوزيتيف وكاين دلتا نيجاتيف. دونك اذا كانت دلتا بوزيتيف ليكواسيون بوسيد دي سوليوشن، كتكون عندها الحلول. اذا كانت دلتا نيجاتيف غادي يكون لونسومبل سوليوشن اي لونسومبل فيد، يعني كتكون المجموعه ديال الحلول هي مجموعه فارغه. دونك حنايا اون فا سوبوزي كو دلتا اي بوزيتيف. اذا كانت عندي الدلتا بوزيتيف دونك شنو غادي تعطيني؟ x1 égale a moins b plus racine de delta sur 2a et x2 égale a moins b moins racine de delta sur 2a. في المستقيم ديالنا فوالا. دونك غنعمل هنايا x1 دونك هنايا لا فونكسيون va s'annuler. فوالا ملي كنعمل f de x1 غنلقى صفر f de x2 égale à 0. Je vais. Ok, là on a x1, x2 moins l'infini plus l'infini. Donc هنايا قبيله شنو كنحفظوا؟ ركزنا على اليسار. Signe contraire de a à gauche. هنا signe contraire de a غادي يكون عندنا au milieu entre les racines. هنا غادي نعمل signe contraire de a. إذا هنايا عكس إشارة a هاي هي عكس إشارة a. Donc signe contraire de a. إذا عملت هنايا ما ننساوش هنا كاين صفر صفر. دونك إذا عملت هنايا عرفت الوسط كاين عكس إشارة a، دونك هنايا كتكون إشارة a signe de a وهنا كتكون عاود إشارة a. إشارة a signe de a. نعطيو هادشي هذا بالتفصيل. دابا هنايا si a est supérieur à 0. يمكنناش نعملو او ايكال، حيت إذا قلت لأن إذا كانت إكس كتساوي صفر ما غتكونش عندنا البولينوم ديال الدوزيام دوغري، غادي يولي ديال البروميير دوغري. دونك هذاك الشيء كنعملو ستريكتومون سوبيريور أ زيرو. دونك فوالا هنايا عندنا x1 x2 هنا قلنا سيني كونترير دو أ، عندك أ بوزيتيف دونك غادي يكون هنايا نيجاتيف، هنايا بوزيتيف. Si A est inférieur à 0 إذا كانت A صغيرة من صفر عندنا x1 x2 0 دونك سيني كونترير دو A غادي تكون هنايا بلوس موان. دونك هنايا في هذا الموضع هذا غتكون f de x est inférieur ou égal à 0, f de x supérieur ou égal à 0, f de x supérieur ou égal à 0. هنايا غتكون عندنا f de x supérieur ou égal à 0, f de x est inférieur ou égal à 0, f de x est inférieur ou égal à 0. Bon. On va donner un contre-exemple. خذ مثلا عندنا f de x
égale, par exemple la fonction, voilà, 2x au carré moins x moins 1. Voilà, هنايا دابا الدلتا نتوما كتعرفوا تخرجوها باش راك شويه ديال الوقيته، دونك الدلتا اولا كاع نحسبوها ماشي مشكله، الا كاين اللي كيتلامد اللي ينساو حتى الدلتا كيفاش كتخرج ولا كنعرفها. دونك موان بي موان بي au carré, donc delta égale à moins b au carré, là, pardon, b au carré moins 4ac, donc b au carré, b il y a moins 1, b au carré moins 4ac, a il y a 2, c il y a moins 1. اللي كيخاف يدير يخدم بهاد لي بارونتيز هادو باش ما يمشيولوش الاشاره. دونك كتعطينا هنايا واحد، هنايا ناقص ناقص كيعطي زائد، كتعطي 4 في 2 هي 8، يعني غتولي زائد 8، 1 زائد 8 هي 9. دونك هنايا الدلتا ايكال باردون لا راسين دو دلتا ايكال 9 بويسكو دلتا اي بوزيتيف. إذا كانت هنايا دونك دابا غنعمل الدرس ديال الإشارة. دونك x1 إيكال موان بي موان راسين دو دلتا سور 2a، دونك عندنا موان بي هي موان 1 موان لا راسين دو دلتا، قلنا لا راسين دو، سمحوا لي هنا لا راسين دو دلتا هي 3، دونك لا راسين دو دلتا هي 3 سور 2a، 2a شنو هي 2، دونك غتعطيني هنا موان كيعطيك بلوس، غتعطينا 1 موان 3. 1 moins 3 égale à moins 2 sur 4. Donc on va simplifier, on a moins 1 demi. x2 égale, donc on a moins b plus la racine de delta, c'est-à-dire plus 3 sur 2a, c'est-à-dire 2 fois 2. Donc on a moins par moins 4 plus 1 plus 3 égale à 4. 4 sur 4 égale à 1. Bien sûr, moins 1 demi est inférieur à 1. Il y a un centime dialogue. À moins 1 demi. Moins 1 demi. F2 moins 1 demi, on a 1. F de 1 égale à 0. On a moins l'infini. Plus l'infini. Donc, on a signe contraire de A. A est positif. Donc, on a signe contraire de A entre les solutions, on a moins, on a plus, on a plus. Donc, on a f de x est inférieur ou égal à 0, f de x est supérieur ou égal à 0, f de x est supérieur ou égal à 0. Voilà, donc, on a dit d'abord, on a dit un autre contre-exemple. Voilà, غادي ناخذ مثلا دابا f de x, voilà, égale à moins 2x plus, et moins 2x au carré plus x plus 1. Bien sûr, هنا الدلتا هما نفس يعني نفس هذا غير شنو الإشارة بدلتها، يعني ضربتها في ناقص واحد كاملة. دونك الدلتا غتعطيك 9، الدلتا est supérieur à 0, donc غتعطينا x1 بعد الحساب غتعطينا x1 égale à moins 1 demi و x2 غادي تعطينا 1. فوالا غنعمل في البداية، فوالا moins 1 demi، هنا غنعمل 1 0 0، دونك هنايا moins l'infini plus l'infini entre les racines غادي يكون signe contraire de A. signe contraire de A نشوفو A négatif، دونك غتكون هنايا positif négatif négatif، دونك هنايا غتكون f de x est inférieur ou égal à 0, f de x est inférieur ou égal à 0, et f de x est supérieur ou égal à 0. Voilà, دابا غادي نشوف الحالة اللي كيكون فيها الدلتا est négatif. Prenons l'exemple f. بعدا قبيل قلنا الدلتا سي دلتا négatif، سين كان السين de f de x et le signe de A. ياك ناخذ مثلا عندنا f de x égale à 2x au carré plus x plus 1. On va calculer delta, نحسب الدلتا. Delta b au carré 1 au carré moins 4 AC. A il y a 2 ou C il y a 1. Donc غتكون عندي delta égale à 1 moins 8.
دونك دلتا ايكال ا موان 7 دلتا est inférieur à 0 دونك اذا كانت دلتا صغيره من صفر شنو هي السين يعني شنو هي الاشاره ديال اف دو اكس الاشاره ديال اف دو اكس هي الاشاره ديال ا دونك هذا هو اللي كيهمني في الاشاره ديالها حيت هنايا ملي كتكون دلتا انفيريور ا 0 هنايا كتكون لونسومبل سوليسيون المجموعه ديال الحلول مجموعه فارغه لونسومبل سوليسيون ايكال ا لونسومبل فيد ما كاينش الحلول يعني اف دو اكس هنا عمرها ما تكون كتساوي صفر عطيني العدد اللي بغيتي ما غتكونش كتساوي صفر اذا في هذه الحاله هذه شنو غنعملوا الاشاره ديال اف دو اكس اذا كنا كنخدموا في طابلو فارياسيون دونك غنعمل هنايا موان لافيني بلوس لافيني والاشاره ديال اف دو اكس كتعملها هكذا بالبوند العريض كتعملها بلوس ها دونك سيتادير هنا اف دو اكس est strictement supérieur à 0 تقول لي شي او ايغال حيت ما تقدرش تكون كتساوي صفر هي قلنا هي راه ما عندهاش لي سوليسيون ما يمكنش اف دو اكس اي سوبيريور او ايغال ا 0 اولا مثلا عندي اف دو اكس ناخذ هذه نفس غنبدل الاشاره موان 2 اكس او كاري موان اكس موان 1 عاود حتى هنايا دلتا بي او كاري موان 4 عندنا ا هي موان 2 و سي هي موان 1 دونك غادي تكون عندي دلتا 1 موان 8 ايكال 1 موان 7 même ici delta donc delta est inférieur à 0 donc هنايا عاود شنو هي on va étudier le signe de la fonction plus l'infini donc ها هو la fonction غنمشيو قلنا كتكون عندها اشاره a est négatif ici moins donc شنو غادي يكون عندنا هنا f غادي يكون عندنا f de x strictement positif donc f de x est supérieur strictement supérieur à 0 ان شاء الله نوقف دابا هنايا والحصه اللي جايه ان شاء الله غادي ندوز الحوايج اخرين اللي غنذكروا فيهم غندوز بعض الحالات الخاصه ومن بعد غنتنقل لا فونكسيون غاسي كاري والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته And I'll go